بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا اليوم في فرع القراءة لا lecture le son F الصوت F. إذا على بركة الله على قناتكم التعليمية تعلم اللغة الفرنسية ابتداء من الصفر، سنتعلم كيفية كتابة الصوت F. Il y a plusieurs manières d'écrire le son F. إذا توجد عدة طرق لكتابة الصوت F. F peut se transcrire avec les lettres FF ou bien avec la lettre F. إذا يمكن تدوين الصوت F بكتابة الحرفين F مرتين أو بكتابة الحرف F مرة واحدة فقط. Alors lorsqu'on écrit F deux fois عندما نكتب الحرف F مرتين فيجب الشد على الصوت F. J'entends F. Je vois F. إذن في هذه الكلمات سنتعرف على الصوت F نكتبه ونسمعه أيضا. في عفريتة. fenêtre نافذة. fraise فراولة. Alors ici on entend le son F et on le voit. Alors هنا نسمع الصوت F ونرى بكتابة الحرف F مرة واحدة فقط. Comme le faire. J'entends F. Je vois la lettre F. Le faire. Le coffre. Le coffre. Alors ici on entend la lettre F et on voit F double ou bien deux fois. On écrit la lettre F deux fois. إذا نكتب الحرف F مرتين. F peut se transcrire avec PH. إذا الحرف أو الصوت F يمكن أن نسمعه بكتابة حرفين مختلفين P ou H. Alors, P et H donnent le son F. Comme la photo. الصورة. La photo. Alors ici, on entend le son F, mais on voit les deux lettres P et H. في هذه الحالة نسمع الصوت F ولكن نرى الحرفين P و H. إذا دائما عندما ترى الحرفين P و H فلا نقول بوتو أو نقول هوتو بل نقول فوتو. يتغير صوت الحرفين الأصليين ويعطينا حرف F. لا فوتو إذا هي الصورة أو bien l'image. بينما آلة التصوير on l'appelle l'appareil photo. إذا آلة التصوير l'appareil photo بينما la photo هي الصورة. l'éléphant الفيل. J'entends F et je vois PH comme dans le mot dauphin. الدولفين dauphin ou bien phoque الفقمة phoque. On entend le son F mais on voit PH. phare ضوء الإنارة phare. On passe à l'application. نمر إلى التطبيق. On va faire des exercices sur le son F. سنقوم ببعض التمارين على الصوت F. Colorie les dessins uniquement quand tu entends F.
إذا لون الرسومات فقط عندما تسمع الصوت F. Éléphant. Éléphant. Alors ici on entend le son F, mais le mot éléphant s'écrit avec le son F ici s'écrit avec la lettre, bien les deux lettres P et H. Un serpent. Un serpent. الأفعى. إذا هنا لا نسمع الصوت F. Un vélo. Un vélo. إذا الأغلبية يمزج بين F و V. On ne doit pas confondre entre les deux sons F et V. إذا لا يجب أن نخلط بين الصوتين F و V. Un vélo. هنا نسمع الصوت V وليس الصوت F. Un téléphone. Un téléphone. On entend le son F, mais le F ici s'écrit avec P et H. Téléphone. Une fusée. الصاروخ. Une fusée. Fu. Alors ici on entend aussi le son F. هنا أيضا نسمع الصوت F ويكتب مع الحرف F فقط. Une fille. Une fille. On doit entourer ce dessin. يجب أن نحيط هذه الصورة أو هذا الرسم. Une fille نقصد بها فتاة تكتب بالحرف F. Une montre. الساعة. Une montre. إذا في هذه الحالة لا نسمع الصوت F. Un avion. Un avion. طائرة. هنا أيضا نسمع فيون الصوت V وليس الصوت F. Une fourmi. النملة. Une fourmi. إذا fourmi تكتب بالحرف F. crevette. الجمبري. crevette. نسمع هنا الصوت V وليس الصوت F. Alors, les dessins qu'on doit colorier ou bien les entourer. Un éléphant, téléphone, fusée, fille et une fourmi. On passe au deuxième exercice. نعمل التمرين 2. Colorie là où les syllabes où tu entends F. إذا سنقوم بتلوين السيلاب أي الكلمة الحرف بالإضافة للصوت عندما نسمع F. Confiture. confiture. إذا هذه الكلمة تقسم إلى 4 syllabes. On a confiture. Alors on doit colorier le deuxième rang. لدينا la syllabe fi. Pharmacie. Pharmacie. On a pharmacie. إذا هذه الكلمة تقسم إلى 3 syllabes. فار. إذا هي الأولى التي نسمع فيها الصوت F. téléphone. On a 4 syllabes. téléphone. On doit colorier le 3e rang. Girafe. الزرافة. girafe. On doit colorier le dernier rang. يجب أن نلون الدائرة الأخيرة لأن فيها F. Le son F. Phoque. Alors ici on a 2 syllabes. Phoque. On doit colorier le premier rang. Phoque. Parce que sur la première syllabe on entend le son F لأن على syllabe الأولى نسمع الصوت F. Café. On a 2 syllabes.
café. Alors fait, c'est sur la deuxième syllabe où on entend le son F. Alors on doit colorier le deuxième rang. Flèche. Flèche. On doit colorier le premier rang. Coffre. Alors on a co et fre. On doit colorier le dernier rang. Confiture, fi. Pharmacie, fa. Téléphone, faux. Girafe, f. Phoque, faux. Café, fait. Flèche, flé. Flé. Coffre, fre. إذا الآن نمر إلى التمرين التالي. Reconstruis le mot en coloriant les bonnes syllabes. إذا سنركب الكلمات. هنا أضفت لي لأن كان هناك خطأ في هذه الخانة. On a framboise. Framboise. الفراولة. Alors on doit colorier from, bois, framboise, framboise. On a rhume, bout, nœud. إذن لدينا هذه الأجزاء من الكلمات. لا تركب الكلمة المطلوبة أو التي تمثلها الصورة. Les framboises, c'est le mot qui représente le dessin. Éléphant. Et les fonds. Al-fil. Alors voilà les syllabes qu'on doit entourer ou bien on doit colorier. C'est les fonds. On passe au cinquième exercice. التمرين رقم 5. Colorie les lettres qui font F. إذا سنلون الحروف التي تركب الصوت F. Alphabet. الحروف F. PH. Alphabet. Coffre. 2F. Pharmacie. الصيدلية F. PH. Dauphin. الدولفين PH. Forêt. الغابة F. C'est la lettre F qui fait le son F. Café F. Fusée. الصاروخ F. 9. العدد 9 F. Fourmi. النملة F. Alors on a PH, 2F et F. إذا لدينا الحالات الثلاث التي تعطينا الصوت F. وعندما نكتب الحرف F 2F أي F مرتين P et H الحرفين P و H. On passe au sixième exercice. نمر إلى التمرين السادس. Recopie les mots quand tu entends F. أعد كتابة الكلمات عندما تسمع الصوت F. إذا سأقرأ كل ما تمثله الصورة وإذا كنت سأسمع الصوت F في الكلمة سأعيد كتابتها. Vache. البقرة. Vache. Alors ici j'entends le son V et non pas le son F. هنا أسمع الصوت V وليس صوت الفاء. Four. الفرن. Alors ici j'entends bien le son F. Valise. Alors là, j'entends le son V et non pas le son F. Coffre. J'entends bien le son F qui s'écrit avec 2F. إذا هنا لدينا four, الفرن و coffre.
هما الكلمتان التي يجب إعادة كتابتهم. On passe septième exercice. نمر إلى التمرين السابع. Complète avec fa, fait, fi, faux, fut. الغابة forêt. الخيط الرفيع أو الرقيق ficelle. المربى confiture avec fi. ساعي البريد facteur. الصاروخ fusée. القهوة café. Alors on a faux, fi, fa, fu, fait. On passe maintenant au huitième exercice. نمر إلى التمرين الثامن. Complète avec fa, pha, ou bien faux, pho. Phare. Photo. Pharmacie. إذا كان هذا درسنا لليوم. أتمنى أنه قد استفدتم منه. J'espère que la leçon d'aujourd'hui était claire, facile. أشكركم على حسن انتباهكم وعلى تشجيعاتكم. لا تنسوا مشاركة الفيديو لتعم الفائدة على الجميع. أتمنى لكم النجاح والاستمرار في دروس اللغة الفرنسية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.